सेठी से खासुची कौन पाई टीवी है भाई हौ चल जीवा चलो अरे भाई सतरे कौन तो टीवी मो पेटरे आउ किसी नाही गुंडा भाई मो सानो भाई भी एड्स रे मरी गला सेते बेले भी मु ता पई किछि करि पाइलिनी कौन पाई गुंडा भाई सेते बेले मु जेल थिली भाई कौन पाई गुंडा भाई 8 जण मते मिछ कहिथिले बोली मु हाणी पकेइथिली सेति पई ओ छाड़ से कथा तोर कोन दरकार कह मु तो इच्छा पूर्ण करिवि ओह नो तुम कितने गुंडा भाई भलो तुमको मु किनी मिछ कहबी एक्स्ट्रा लगी 5000 टका दरकार मात्र 100 टका अच्छी गुंडा भाई आउ 4900 टका दरकार अरे ए तुम सानो भाई बोले सब सत्य कहू अरे ए तते मु पैसा देबी अरे जिए जा रखी जो दिए रे मो सानो भाई को अरे ए सानो भाई तोर जहा इच्छा कहबू मु पूर्ण करिवि गुंडा भाई तमे भी टिके चेकअप करनियो अरे काहे कि सानो भाई कारण तुम भाई के हेतिला काले तुमको हे जाइतिबो ओह नो जानू सांग एमती बकरा खंडे सबुदिन मिलता कि आजिकल लोक को धार उधार मागिले भी दौना खाइबा भी मागिले दौना हेले मिछरे रोग कथा कहले लोक पैसा बढ़ाई दउछ हेले गुटे टेंशन सला मु मिछ कहूची बोली से जानिबो सीधा हाणी पकाओ टेंशन ओह नो टेंशन जा हो जो याको भीतर नउछ टेंशन बाहर को पळे आछो पूरा बोबा एक्स्ट्रा वेपन ननले से तो मारी दम कौन करी आइडिया यदि डस्टबिन खोजी ठीक कथा डस्टबिन खोजले ठीक है এটা হবন এইটা हेत सला मद टिके पियो बोली केते कोन करिया पड़ुची हेले पब्लिक प्लेस में पिया नहीं बहुत असुविधा आइडिया ओ दुकान भाई पानी गुटे बोतल दो बोतल ले उठा से ओ पब्लिक प्लेस पियाटा केते कष्ट आयो रे मां पब्लिक प्लेस मद पियाटा केते कष्ट पूरा कोटा भागो
ये कौन सानो भाई मेडिकल न जाई एठी सालाइन नउजो ନା ଗୁଣ୍ଡା ଭାଇ ମେଡିକାଲ ଯିବା ନାଗି ପଇସା ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସାଲାଇନ ଲଗଉଛି। सानो भाई सालाइन तो भैन ने लिया जाए तमे कौन पाटी पटी नउजो ଗୁଣ୍ଡା ଭାଇ ମୋର ଆଉ ଭେନ ଫେନ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଅଛି ପାଟି ଅଛି ଏଇ ପାଟି ପେଟେ ଯାହା ପଶୁଛି ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। सानो भाई तू केते कष्ट पाउचु हेले हूं एक्सरे करिचु ହଁ କରିଛି। ଏଇ ଦେଖ ଗୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଏଥିରେ ତ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ଆଉ ଥିଲେ ତ ଦୋଷିବ ସବୁ ତ ଶିର ଛିଣ୍ଡି ଛାଡିକିରି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହେଲେ ଡକ୍ଟର କଣ କହିଲି ସାନ ଭାଇ ଆଉ 3-4 ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ନାଗି କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କୁ ତୁ କଣ କହିଲୁ ସାନ ଭାଇ ଡକ୍ଟରକୁ କହିଲି କମ ସେ କମ ମତେ ଦୀପାବଳି ଯାକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଦୀପାବଳି କଣ ଏତେ ପସନ୍ଦ ସାନ ଭାଇ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମତେ ଗୁଣ୍ଡା ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇବି ତାପରେ ନୂଆ ଜାମା ହଳଦେ ପିନ୍ଧିବି କାଳୀ ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବାଣ କିଣିବାକୁ ଯିବି ମନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲଙ୍କା ବାଣ ତାଳ ଫୁଟୁକା କୁମ୍ପି ବାଣ ଆକାଶ ବାଣ ତାପରେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ବାଣଟା ଆଣିକିରି ଠାଇ ଠାଇ କରି ଗିରି ଗିରି କରି ବୁଲେଇବି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ନୂଆ ଡ୍ରେସ ବାଣ ନେଇକି ଆସୁଛି। ପଳେଇଲା ବତି ଗିଲାସ ରସ ବତି ଗିଲାସ ମତେ ଧରେଇ ଦେଲ ସିନା ଦେଶୀ ଗିଲାସ ରସ ଆରେ ଭାଇ ତୁ କି ବସ 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 ଆରେ ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଖବର ଗୋଟେ ବାଇକ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ଧରା ପଡିଗଲୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଭଳିଆ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ଗୁଣ୍ଡା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ କଟା ଦାଗ ଅଛି 6 ଫୁଟର ହାଇଟ ସେ ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ବୋକା ବନେଇ ଦେଇଛି ହେଲା ସେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଜେଲ ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ମିଛରେ କହିଦେଇଛି ମତେ ଟିଭି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଦେଖିଲ ନା ତାଠୁ ପଇସା ନେଇ ତାକୁ ଚୁତିଆ ବନେଇ କେମିତି ଲୁଟି ଯାଇ ଚାଲିଛି ମେ ଦେଖିଲେ ନା ଯୋଉ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହୁଥିଲୁ ଏଇ ସେ ଭାଇ ଶଳା ହାରାମି ତୁ ମତେ ମିଛ କହିଲୁ ଦେଖ ତୋ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଗୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ଆସୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ